زلف بونجور طلبة الصف الثاني عشر. اليوم راح نبدي معاكم بالوحدة الدراسية السابعة. في هذا الدرس راح نقرأ مع بعض الحوار وراح نفهم المفردات وراح أعطيكم بالنهاية أنماط أسئلة الاختبار. C'est quoi؟ C'est quoi يعني ما هذا؟ C'est quoi؟ C'est une agence immobilière. Agence مكتب للعقار. أوكي؟ C'est une agence immobilière. C'est quel logement؟ يعني هذا أي نوع من أنواع السكن؟ لوجمون يعني سكن. C'est un studio. هل هو استوديو؟ استوديو اللي هو الشقة الصغيرة اللي فيها الصالة ومنها غرفة النوم والمطبخ موجود، تكون شقة صغيرة يسمونها استوديو. ولا c'est une maison. maison يعني منزل. ولا c'est un immeuble. immeuble يعني عمارة. أكيد طبعا c'est une maison. C'est quel logement؟ C'est un immeuble. immeuble قلنا عمارة. شو نشوف داخل العمارة فيها شقق. شنو يعني شقة بالفرنسي؟ un appartement. وإذا قلت شقة صغيرة نقول un petit appartement. quel logement؟ c'est une maison. وعندنا كلمة ثانية نفس كلمة maison نفس المعنى، c'est une villa. villa يعني منزل. c'est quel logement؟ هذا أي نوع سكن؟ c'est un hôtel. un hôtel يعني فندق. c'est un hôtel. إذا خذينا كلمة جديدة هي un logement. un logement معناتها السكن. نفس المعنى نقدر نقول un habitat أو une habitation، أو ممكن بعد أقول un domicile. الحوار مع بعض. Maintenant حسن est en France pour étudier. Maintenant يعني الآن. الآن حسن في فرنسا pour étudier. الهدف عشان يدرس étudier. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. il habite. habite جاية من habita يعني فعل هني. habite معناتها يعيش. il habite dans une chambre. une chambre يعني غرفة. qui ne lui plaît pas du tout كلش مو عاجبته. il voudrait déménager. déménager يعني يوده ينتقل منها يغير السكن. من هذا الفعل déménager من المجموعة الأولى ينتهي في الER. إذا نفس المعنى changer de logement. changer يعني يغير. changer de logement يغير السكن. déménager يعني changer de logement. je suis énervé. énervé. énervé يعني معصب منرفز. comment est حسن؟ il est énervé. énervé يعني منرفز. نلاحظ الصور. نقدر نقول بعد il est stressé مثل ما تشوفون مجهد متعب. أوكي. énervé pour le féminin حق المؤنث نضيف حرف الأ. وعندنا كلمة بعد mécontent. mécontent يعني غير سعيد. content بروحه سعيد. mécontent غير سعيد. وللمؤنث نضيف حرف الأ تصير mécontente. tout va mal. est-ce que tout va bien؟ هل كل شيء على ما يرام؟ non. tout va mal. mal عكسها bien. tout va mal نفس المعنى ça ne va pas. الأمر ليس جيدا أو ليس على ما يرام. l'opposé العكس tout va bien. tout va bien يعني كل شيء على ما يرام. la chambre est trop petite يعني الغرفة وايد صغيرة. trop يعني مثل تخي بس أكثر. trop petite يعني بزيادة وايد صغيرة. trop petite. petite l'opposé c'est grande. هذا بالمؤنث. طبعا بالمذكر نحذف الأ فتصير petit و grand. لكن chambre مؤنث إذا تصير trop petite et grande. pas d'ascenseur. لا يوجد مصعد. pas d'ascenseur. l'aspirateur est en panne. إذا المكنسة الكهربائية لا تعمل عطلانة. je ne sais pas le réparer يعني لا أعرف كيف أن أصلح المكنسة.
en panne نفس المعنى. ne marche pas نفس المعنى. ne travaille pas. أمثلة على استخدام en panne أو ne marche pas. مثلا l'ordinateur est en panne. l'ordinateur ne marche pas. عرفت شلون؟ l'ordinateur نحط وراها فعل est en panne. لكن اللي تحت المثال l'ordinateur ne marche pas لأن marche فعل فما نحط est. فالordinateur est en panne. l'ordinateur ne marche pas. أو l'ordinateur ne travaille pas. l'ascenseur est en panne. أعطيكم أمثلة بعد. la voiture est en panne. la voiture ne marche pas. le bus est en panne. le bus ne marche pas. je ne peux pas travailler à cause du bruit. لا أستطيع أن أعمل بسبب الإزعاج. إذن est-ce que حسن peut travailler؟ est-ce que معناتها هل حسن يستطيع أن يعمل؟ non. pourquoi؟ pourquoi معناتها لماذا؟ à cause du bruit. à cause معناتها بسبب مثل معنى parce que. à cause du bruit بسبب الإزعاج. الكلمات المهمة اللي تيكم بالاختبار هذه الكلمات اللي هما الضد أو نفس المعنى. أوكي هنا عندنا du bruit إزعاج. الادجكتيف اللي هي الصفة بغويون وبالمؤنث نضيف وراها حرف الأ. عكسها كالم. كالم يعني هادئ. كالم. إذن عندنا لو بروي الإزعاج. لو كالم الهدوء. بغويون أو بغويونت إذا بالمؤنث يعني مزعج. كالم هادئ. هم هنيتي الصفة لو كالم الاسم والصفة كالم نفس الكتابة وبالمؤنث وبالمذكر نفس الشيء. il est calme, elle est calme. c'est insupportable. insupportable نفس المعنى c'est dur ونفس المعنى impossible. مثلا أقول impossible de supporter وعكسها possible. إذن الحين شلون نصف غرفة حسن؟ comment est la chambre؟ كيف هي الغرفة؟ إذن عرفنا إن la chambre est petite. pas d'ascenseur ما في أسانسير. l'aspirateur est en panne et il y a du bruit وهناك الإزعاج. écoute j'ai peut-être trouvé le studio que tu souhaites. اسمع من الممكن أني وجدت الاستوديو أو الشقة الصغيرة اللي أنت تتمناها. j'ai rendez-vous avec le propriétaire ce soir à 6 heures. j'ai rendez-vous يعني عندي موعد avec le propriétaire اللي هو مالك المنزل ce soir هذا المساء الساعة 6 dans le studio. c'est bien calme. والله المكان هادي. lumineux وفي إنارة إضاءة. au centre-ville وفي نص المدينة. et tout près de l'université وكلش قريب من الجامعة. ممكن نقول جمل ثانية مثلا ma maison منزلي. ma maison est près de mon école يعني بيتي قريب من مدرستي. عندنا كلمة près de اللي هو بالقرب من أو بجانب نفس المعنى à côté. à côté de mon école يعني à côté بجانب. près قريب. proche أيضا معناتها قريب وعكسها loin. loin معناتها بعيد. مثلا نقول ma maison est loin de mon école يعني منزلي بعيد عن المدرسة. mais pas de meubles ولكن لا يوجد أثاث. pas de meubles نفس المعنى vide فاضي. sans meubles يعني من غير أثاث. الحين راح نتعرف على الأثاث اللي موجود في هذه الصورة. عندنا un canapé, une fenêtre, un fauteuil. fauteuil طبعا اللي هو السوفا اللي هي حق شخص واحد أوكي اللي فيها الارم تشير. الكنبة اللي هو شوي أكبر حق شخصين أو 3. un lit اللي هو السرير. une commode, une commode, une table
une table, une chaise, une chaise. ممكن يجيكم أكمل الفراغ، مثلا يقول لك une نقط pour éclairer. شنو يعني éclairer؟ يضيء أو ينير. فإذا une lampe، une lampe اللي هي مثل الإضاءة. أوكي، une lampe pour éclairer. نقدر نقول أباجور، بس أنتوا عندكم une lampe بالمنهج. عندنا une table haute، طاولة مرتفعة، pour manger ou travailler، للأكل أو للعمل. وعكس une table haute نقول une table basse، طاولة منخفضة أو نازلة. وعندنا un lit pour dormir، يعني سرير للنوم. بالنسبة للكلمات الثلاثة هذول un fauteuil، une chaise، un canapé pour s'asseoir. s'asseoir للجلوس، pour s'asseoir. un frigo pour garder les aliments، يعني لحفظ الأطعمة. garder يعني حفظ les aliments، الأطعمة. un frigo ثلاجة. un four فرن، un four pour cuisiner للطبخ. un miroir، un miroir يعني مراية، pour se regarder، عشان أشوف نفسي، pour se regarder. regarde، tu pourrais mettre un lit ici. انظر، بالإمكان وضع سرير هنا. ici معناتها هنا. où il va mettre le lit؟ أين؟ où معناتها أين، أين سيضع السرير؟ ici، ici معناتها هنا. l'opposé là-bas، هناك. tu vas ranger tes vêtements dans le placard à côté. le placard اللي هو هذا الكبت. أوكي، ranger يعني يرتب الملابس. tu vas ranger tes vêtements، يرتب الملابس. dans le placard à côté. dans يعني داخل. dans le placard à côté بالجانب. on pourrait s'asseoir dans un canapé، نستطيع أن نجلس على الكنبة. ou sur des chaises là-bas، أو على الكراسي هناك. إذا عندنا un canapé و des chaises كراسي. s'asseoir يجلس. عندنا كلمة dans داخل، sur فوق، là-bas معناتها هناك. il y aurait une lampe sur une table basse au fond. إذا بالإمكان وضع une lampe، اللامب قلنا الإضاءة، sur une table فوق الطاولة. sur une table basse قلنا عكس haute مرتفعة، basse منخفضة، طاولة منخفضة. au fond. où est-ce que je vais travailler؟ où est-ce que je vais travailler يعني كيف يمكنني أن أدرس أو أعمل. je pourrais travailler ou manger sur une table que tu mettrais devant cette fenêtre. إذا بالإمكان العمل أو الأكل على هذه الطاولة التي ستضعها أمام الشباك. fenêtre يعني شباك. derrière في الخلف ce serait une étagère، رف، راح يكون رف pour les livres، عشان نرتب الكتب. et les objets qui sont importants pour moi، عشان أرتب الكتب والأشياء المهمة بالنسبة لي. et devant ce mur c'est possible d'avoir un miroir pour se regarder. وأمام هذا الحائط بالإمكان وضع miroir. miroir قلنا منظرة أو مراية، pour se regarder عشان نشوف نفسنا. voilà la cuisine، وهذا المطبخ. comment tu la trouves؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك يعني بالشقة عموما. c'est très simple et familial، بسيطة ومألوفة. tu es trop gentil، أنت وايد طيب. maintenant والآن je pourrais travailler mieux، راح أقدر أشتغل أفضل. et en sécurité، وفي أمان. والحين راح أعطيكم أمثلة من أمثلة التدريبات على الاختبار. عندنا دوكيمو A B C D E، وعندنا 5 صور. راح نربط أي دوكيمو مع أي صورة، وراح نكتب الرقم تحت الحرف. دوكيمو A
Je voudrais vivre dans la campagne, loin du bruit et de la pollution. Je vivrai tranquille dans la nature. طبعا بالاختبار ما لازم تعرفون كل كلمة معناتها، بس في كلمات تساعدنا نلاقي الصورة. مثلا je voudrais vivre dans la campagne. vivre يعني عيش. la campagne الريف. loin du bruit. loin du bruit يعني بعيد عن الإزعاج. et de la pollution. loin de la pollution يعني بعيد عن التلوث. je vivrai tranquille بهدوء dans la nature. طبعا هي الصورة رقم 5. document B. Je suis énervé. Ma chambre est petite. Je suis énervé يعني أنا منرفز. Ma chambre est petite. غرفتي صغيرة. L'aspirateur est en panne. المكنسة خربانة عطلانة. Il y a du bruit. Il y a du bruit يعني هناك إزعاج. C'est insupportable. الوضع لا يطاق. أكيد هي الصورة رقم 3. Document C. J'ai mal à la jambe. Je vais à la clinique. Je dois rester 3 jours au lit. يعني ساقي تؤلمني، سأذهب إلى العيادة، يجب أن أرتاح 3 أيام. أكيد طبعا هي الصورة رقم 4. document D. Il faut manger à des heures régulières. يجب أن أتناول الطعام بشكل منتظم. Il ne faut pas prendre du fast food. لا يجب أن أتناول الوجبات السريعة. Et ne jamais boire de boissons gazeuses. ولا يجب أبدا أن أشرب المشروبات الغازية. صورة رقم 2. document E. Mon père a une ancienne voiture. يعني أبوي عنده سيارة قديمة. Elle n'est pas confortable. مو مريحة. Et elle est toujours en panne. وهي دائما معطلة. طبعا إيماج رقم 1. بالاختبار يجيكم قطعة وعليها صح وخطأ. خلينا نقرأ مع بعض القطعة. Salut جاسم. مرحبا جاسم. Jeudi prochain. jeudi يعني يوم الخميس القادم. prochain قادم. Jeudi prochain, je vais déménager dans un nouvel appartement car tout va mal. يعني الخميس القادم سوف أنقل إلى شقة جديدة لأن كل شيء سيء. L'ancien appartement الشقة القديمة est trop bruyant. مشكلتها إنها وايد مزعجة. Et il est trop petit. وصغيرة. L'ascenseur ne marche pas. الأسانسير عطلان. Et j'habite au 7e étage وأنا ساكن بالدور السابع. C'est insupportable. الأمر لا يطاق. Tu peux venir m'aider pour déménager. هل بإمكانك أن تساعدني للنقل؟ الحين راح نشوف مع بعض الأسئلة صح وخطأ. رقم 1. Il veut changer son logement. Il veut changer son logement يعني يبي يغير السكن. طبعا الإجابة صح. 2. Il veut déménager à cause du bruit. يعني يبي ينتقل بسبة الإزعاج. ننتبه شفتوا شلون الكلمات مهمة اللي خذيناها من ساعة. à cause de و bruyant changer de logement. هذه وايد مهمة حق الفهم والاستيعاب. فإذا الإجابة هنا أيضا صحيحة. numéro 3. Le nouvel appartement est bruyant. الشقة الجديدة فيها إزعاج أو إنها مزعجة. طبعا الإجابة خطأ. هو يبي ينقل من الشقة القديمة لأنها هي اللي فيها إزعاج. 4. L'ascenseur est en panne. طبعا الإجابة صحيحة لأن en panne نفس معنى ne marche pas. Il habite au premier étage. إذن هو ساكن في الطابق الأول. صح ولا خطأ؟ طبعا خطأ. هو ساكن في الطابق السابع au 7e étage. أنماط أسئلة الاختبار أيضا في قطعة وعليها أسئلة. خلوني أقرأ معكم القطعة. Michel réside dans un appartement trop petit et loin de l'université. Michel réside يعني يسكن. réside dans un appartement trop petit يعني شقته ساكن في شقة صغيرة وبعيدة عن الجامعة. Il voudrait déménager. وده إنه ينتقل. Il est énervé. هو وايد معصب. parce que tout est en panne. كل شيء معطل. La cuisinière اللي هي الشولة. le frigo الثلاجة. l'ascenseur
الأسانسير. le bruit et la pollution sont partout. يعني الإزعاج والتلوث في كل مكان. le mois prochain الشهر القادم il trouvera une chambre meublée. راح يلاقي له غرفة مؤثثة. elle est près de l'université وقريبة من الجامعة et plus calme. وايد أهدى. على الأول où habite ميشيل؟ أين يسكن ميشيل؟ طبعا ميشيل هني نكتب نفس الجملة اللي موجودة فوق. ميشيل réside dans un appartement. نقدر نقول habite dans un appartement بس انتو كتبوا نفس اللي بالقطعة. ميشيل réside dans un appartement. Pourquoi Michel voudrait déménager؟ شنو قلنا معناتها pourquoi؟ لماذا؟ Pourquoi Michel voudrait déménager؟ Il est énervé car tout est en panne. لأن كل شيء معطل. هني كلمة car معناتها لأن بعد. أوكي؟ مثل à cause du bruit أو car. يعني عندنا à cause de, car ou parce que معناتهم لأن. فإذا il est énervé car tout est en panne. Qu'est-ce qu'il cherche؟ ماذا يبحث؟ Il cherche une chambre meublée. يبحث عن غرفة مؤثثة. Comment est la chambre؟ وكيف هي الغرفة؟ هنا نعطي وصف. نقول c'est une chambre meublée. نقدر نقول elle est près de l'université et elle est calme. هذه كلها أوصاف الغرفة. من أنماط أسئلة الاختبار أيضا عندنا قطعة ومن هالقطعة نطلع منها المعلومات. مثلا خلونا نقرأ مع بعض الإعلان. ألوي. ألوي يعني للإيجار. استوديو مبلي يعني استوديو مؤثث. حولي وسبتيام إيتاج الطابق السابع. 35 متر كاري يعني 35 مساحة 35. Un four et un frigo dans la cuisine يعني بالمطبخ فيه فرن وفيه ثلاجة. Une chambre avec un lit يعني في سرير في غرفة فيها سرير. Une armoire همكبت et une commode comodino. 300 دينار يعني الديبو دو غارانتي دو موا. عندنا 300 دينار بالشهر ولازم تدفعون شهرين مقدم. أوكي. أول شيء مطلوب منا تيب دو لوجمون. شنو يعني تيب دو لوجمون؟ معناته نوع السكن. هني سهل عندنا استوديو. سيرفاس يعني المساحة. راح نكتب 35 متر كاري. بري السعر. وساعات نلقى كلمة لوية الإيجار. إذن 300 دينار. إيتاج. إيتاج يعني الطابق. مكتوب وساتيم إيتاج. راح نكتب الدور السابع. أدغس يعني العنوان. حولي. أسئلة الاختبار أيضا عندنا أوجد الكلمة المختلفة. نشوف المجموعة الأولى. شاليه استوديو فواتور لوجمون. طبعا الكلمة المختلفة هي فواتور لأن الباقي كلهم أنواع السكن. المجموعة الثانية. énervé mécontent malheureux content. طبعا الكلمة المختلفة هي content لأن الباقي كلها زعلان ومعصب. المجموعة الثالثة عندنا banlieue travail ville village. طبعا banlieue ضاحية ville مدينة وفيلاج قرية. فالمختلفة هني الكلمة هي travail. نمرو 4 عندنا médecin طبيب. canapé قنفة. placard كبت. cuisinière الشولة. إذا الكلمة المختلفة médecin طبيب. نمرو 5 armoire الكبت. cher غالي. démodé قديم. ancien عتيج. إذا الصفات الكلمات اللي موجودة كلها صفات إن هي عن الشقة مثلا. والأغمر هو جزء من الأثاث. إذا هي الكلمة المختلفة armoire. من أنماط أسئلة الاختبار أيضا هو عندنا يا ندور المعنى نفس المعنى أو الضد. هنا عندنا trouver l'opposé des mots يعني عكس الكلمة. l'école est derrière la mosquée. derrière يعني خلفه. شنو عكس خلفه؟ avant قبله ولا devant أمامه ولا après بعده. طبعا هي الكلمة devant.
Numéro 2. Je travaille dans un lieu calme، يعني أنا أعمل في مكان هادئ. عكس كلمة calme، هل هي bruyant ولا ancien ولا stressé؟ طبعا هي bruyant مزعج، لأن ancien معناتها قديم و stressé معناتها مضغوط أو مجهد. نمرة الجملة اللي بعدها الحين ما maison est proche du lycée. proche قلنا قريب من، عكس كلمة proche هي loin ولا près ولا à côté؟ طبعا هي loin لأن près و à côté معناتها بجانب والقرب من، فإذا loin بعيد وبروش قريب. الجملة الأخيرة La chambre de Sarah est meublée، يعني غرفة سارة مؤثثة. عكس مؤثث هل هو calme هادئ ولا vide فاضي أو loin بعيد؟ طبعا هي كلمة vide. من أنماط أسئلة الاختبار أيضا عندنا أكمل الفراغ. عندنا الكلمات بلاكار الكبت، لي سرير، مغواغ المنظرة، فور فرن، كنبة قنفة. خلونا نشوف مع بعض. رقم 1 le lit est pour dormir. ليش حطيت هني le lit؟ لأن dormir ينام، فراح نحط كلمة lit السرير le lit pour dormir. numéro 2 نقط pour s'asseoir et pour s'asseoir. s'asseoir قلنا يجلس، إذن راح نكتب أي كلمة le canapé. numéro 3 le نقط et pour ranger les vêtements. شنو يعني ranger les vêtements؟ يرتب الملابس. عندنا placard. numéro 4 le et pour se regarder. pour se regarder يعني عشان أشوف نفسي le miroir. إذن الإجابة le miroir. numéro 5 le et pour préparer le repas، يعني عشان أجهز الوجبة. مثلا عندنا هني le four. طلبة الصف الثاني عشر، أتمنى أنكم استفدتوا من درس اليوم. لا تنسون تنشرون الحساب حق ربعكم. أي استفسار عندكم كتبوه تحت في الكومنت.